آپ نے مجھے परफ्यूम लगाई थी ना, उस परफ्यूम ने मेरी आवाज चेंज की थी. اب دوبارہ سے آپ نے لگائی نا تو آواز دیکھو چینج ہو گئی. ریحان بھائی کا بڑا پیار بڑی محبت سچی میں ہم سنتے تھے سوشل میڈیا میں ریحان بھائی, لیکن آج میں ملا ہوں لیکن ریالٹی میں نائس پرسن ہے. یقین تو سب سے پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی السلام علیکم. کیسے آپ؟ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے, مزے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. تو ہم نے سوچا یار سب سے پہلے اپنے ولاگ کا انٹرو کر لیں. کیوں جی ناظم جی آج ہم جا رہے ہیں سیالکوٹ. وہ آپ کے لیے یہ رہے گا ایک چھوٹا سا اور آرام سے بولا کرو, یہ کی گئی اتنا دیر بولتا میں ڈر جاتا ہوں کہ بھائی کیا. آرام سے گل کر میرے. اچھا اس میں یہ ٹیلنٹ بھی ہے, اور پیچھے ہمارے بھائی اقدس بیٹھے ان میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے. یہ جو ٹیلنٹ دکھاتے ہیں نا میری پاکٹ سے گونگا کدھر ہے. اوکے جی, تو اب اگلا یعنی کہ ولاگ جو اپنا ولاگ میں جو بھی چیزیں آئیں گی وہ ناظم بھائی یعنی کہ بتائیں گے. ٹھیک ہے جی بالکل. اور کیونکہ ابھی کر رہے ہیں ڈرائیو شوز, تو میں چاہوں گا کہ ڈرائیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فوکس ڈرائیو کی طرف کریں, تو باقی جتنی چیزیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. اور ویسے بھی لاہور کی ٹریفک ایسے ہے کہ ادھر جو بندہ لاہور کی گاڑی چلانے والا بندہ نا, میرا خالی نک کی آندا پیا ہوئے. نہیں تیرا نک نہیں, تیرا منہ سارا کچھ آئے گا. بات کر رہے تھے. اچھا یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم جب نیکسٹ یعنی کہ ولاگ کا جو کلپ لیں گے نا تو تب لے لیں گے کلپ جب ہم یعنی کہ پیٹرول ڈلوانے لگیں گے نا. پیٹرول کی بات آئی ہے نا, کیسے کیسے لوگ مل گئے. بات اچھی کر لی جب پیٹرول کی گل علی یار دے یار پیسے دے, علی 4000 روپے دے یار. یار دے یار انج نہیں کری تو دے 4000 یار. دیکھ ناظم میری بات سن, کٹھے جا رہے امریکن سسٹم پواں دوست یار لیکن امریکن سسٹم ہے نا یار. یہ تم نے پہلے بتانا تھا, پہلے بتانا تھا. یہ آج باہر جا کے ایک دوسرے نو پھڑیے پیچھے تھوڑا لا دینا تو میں آگے ٹور کے آ جاؤں. یار تو ابھی ہم سفر ہمارا جاری ہے, تو انشاءاللہ یہ بتا کہ ادھر سے اپنا یعنی کہ ہم نے وہ اپنا نہر پر تو اب آ گئے ہیں. جی جی. تو موٹر وے یعنی کہاں سے چڑھنا میری جان, ہم سیدھا ہم موٹر وے انشاءاللہ چڑھ جائیں گے سیدھے. ہم بالکل فلائی اوور آئے گا, فلائی اوور کے اوپر سے ہم نے ہو جانا ہے. یار آپ جو بھی ہو ٹھیک ہے, رانگ نمبر پہ کال کر کے یہ وہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں گاڑی, کون ہو جلدی بتاؤ. اینو تھلے لائے جھوٹ بولدا پیا, یقین کرنے لگا لفٹ لئی جے نے ساڈے کولوں. ادھر 10ویں فون آ گئے. لو جی ہاں السلام علیکم. یار تمہیں پتا میں جہاز چلا رہا ہوں, تم کیوں کال کر رہی ہو. کرو جہاز ٹوٹ جائے گا میرا. اوکے ہیلو السلام علیکم. یار آپ کو پتا نہیں ہے کہ اپنا کھوتا ریڈی میں چلا رہا ہوں, باقی میرے دوست یار تو سارے اپنا. یار میری گل سنو, مینوں تھلے لا دو, تسی سارے میرے چیزا لائی جا رہے. واقعی فون ہے, میں جھوٹ بول رہے ہیں. تینوں فون آ گئے گنج آ گئے رانگ نمبر. اوئے ایک منٹ, انگلینڈ سے وہ لڑکی کا فون آ رہا ہے. السلام علیکم, I have a driving and you and you اور یہ تھے I love you. yes oh باجی جھوٹ بول رہے, پتہ نہیں. oh no yes you have 3 doors and driving long time. yes Let me tell you na baat. ਸਿਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਯੂ ਨਾ ਬਾਤ. ਯੂ ਨਾ ਬਾਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਯੂ ਨਾ ਬਾਤ. ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ. ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨਾ ਬਾਤ ਰਹਿਣਾ. ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਾ ਕਰੋ ماما یوں کہہ رہی کدھر پا کر سری میں پا کر بڑھیا تو گندے نالے تو پرا نکل ہے. تانوں پتہ پا کرب دی گل دا, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਉਧਰ ਹੋਣਾ. ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪਾਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਏਗਾ. ਐਂਡ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ. اچھا جی چل میں تینوں کہ پا کرب ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਤਰ ਕਰਨਾ ਕੈਮਰਾ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ تو اس وقت ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਰ ਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕੋ. ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ. ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਤਾਰ ਦੋ.
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੈਲੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡੀਐਚ ਵੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਕਦਸ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇੱਕ ਨਾ ਲੰਘੇਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੰਘਣਾ ਏਡੀ ਬਰੀਕ ਗਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੁਝੇ ਬਸ ਇਧਰ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘਣ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਲੋ यार ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ भाई जान फ्यूल डलवा लें पहले ठीक है फिर चलते की मर गया कोई वाशरूम करके आया खोल एक मिनट ओ भाई हेलो मैं भी वॉशरूम कर रहा हूँ क्लास बड़ी लगी है वॉशरूम कर रहा हूँ मैं यार मैं वॉशरूम करके मैं वॉशरूम फ्यूल वाला से आ रहे हैं थे जो पैर से पेट्रोल पवाना पै जाए पैर देखा इधर आ अस्सलामुअलैकुम गोइंग टू कश्मीर कहने का अच्छे आप लोग बताओ यार हम लोगों ने ना काफी सारे सिटीज के नाम लिए हैं आप लोगों ने बताना ये कि हम सच्ची में कहाँ जा रहे हैं हाँ जी अकदस है हाँ जी एक जहाज जा रहा है बहुत ऊपर ऊपर पहाड़ों के बीच में जा रहा है अच्छा वो जो जहाज है ना वो भाई जो पायलट है ना वो कंट्रोल नहीं हो पाया वो पहाड़ी की एक चोटी पे जाके ऐसे टा करके बचता है क्यों भाई वो बच्चा है नहीं जहाज ना चूरो 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 चूर मेरी बात सुन जहाज ना वो बच गया वो क्रैश हो गया वो चूरो चूर हो गया है मेरी बात समझिए हाँ। जहाज चूरा चूर हो गया ना मेरी बात सुनो बात को टोकना नहीं है लेकिन जहाज की एक ऐसी चीज है एक ऐसी चीज कभी बुझती है कभी बंद होती है कभी बुझती है कभी बंद होती है क्या एक मिनट तू बताएगा एक मिनट तुम कमेंट चैनल लानता दे ओए कमेंट चैनल लानता दे इसको तो जिसने सवाल ही गलत किया चल तू दा नहीं तो जब उनके हो ही कंट्रोल गया कि बजे अंब लेना नहीं मैंने बोला कि उससे कंट्रोल नहीं हुआ नहीं चल मेरी बात और मैं क्या क्रैश हो गया जहाज क्रैश हो गया बच गया उन्होंने कंट्रोल कर लिया जी तो क्या बच यार मैंने क्या ना बच गया मैं क्या बच गया तू भी वेरी ऑनेस्ट नहीं ये कहा है कि जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हुआ वो एक पहाड़ी के में जाके लगा वो चूरो चूर क्रैश हो गया लेकिन उसकी एक ऐसी चीज थी एक चीज जो कभी बुझती थी कभी बंद होती कभी वो चीज देखी है कौन सी नहीं यार तुम लोग बताओ ना कोई चीज तो बताओ कल्टस गड्डी दा इशारा होएगा चेक करो अभी इंज करता चेक कर नहीं दिखा भाई दिखा वो दे ले कर है कि नहीं हाँ ये तुम कह रहे हो कि इशारा है वो हाँ तुम क्या कहते हो इशारा है भाई मैं आपको बताता तुम क्या? हूँ वो चुकरे चूर हो गया हाँ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੁਗਨੂ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੁਗਨੂ के सीधे सर इन तीनों की कॉमन सेंस बहुत ही माठी है मैं आपको बता ये रहा हूँ कि चीज कभी बुझती कभी बंद होती मतलब दोनों एक चीज बुझना बंद होना की है यार बाकी केड़ी चक्कर पै गए बाकी बड़ा जीनियस सवाल किया यार बुझना बंद होना है की बात दूसरा सवाल दो कुत्ते हैं वो दोनों पीछे इन्होंने दिमाग की चला पूरी अपने दिमाग से ओए हो रही कच्चे बैग में चेक कर कच्चे बैग लो जी तो हम लोग पहुंच गए इस वक्त टूल प्लाजा में और सच्ची में अभी हम आप लोगों के पास अभी भी मौका है कि आप भाई M2 में हैं तो आप बताएं कि हम लोगों ने किधर जाना है ये देखो ये हमें मिल रही टिकट और हम निकल रहे हैं टोल प्लाजा यार टोल प्लाजा तो कोई चार बंदे बैठे हुए पहले हाँ जी 4 बंदे पहले नाज़म इधर लिया नाज़म ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਧਰ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਧਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਰੈਡੀ भाई यार हमारे साथ मरीज है यार जाने दो ऐसे ही यार हाँ जी जानते अब क्या करना है पैसों का 170 रुपए दे नहीं कुछ कम नहीं हो सकते हाँ
الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ارے یار اب تو آپ کو پیسے نہیں لینے چاہیے تھے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یار آپ نے 170 نہیں چھوڑے اس کو, کہہ رہے لڑکیوں کی آواز ویسے ہی نکالے. یار آپ کی نہیں یار لو یو آپ 200 رکھ لیں یار ہماری طرف سے. 170 رہنے دو. نہیں 170 نہیں آپ 200 رکھیں ہماری طرف اچھا سے. یار ہم نے نا ٹرائی کیا ہے, اس بیچارے کو بنایا بھی ہے ویسے ہی, لیکن خیر کچھ نہیں ہوا. او اچھا بھائی گاڑی تو روکیں. بھائی بنا لو جلدی نا, ہم لیٹ ہو گیا نا جانا. دیکھیں یہ سیالکوٹ کا یہ ٹول پلازا ادھر کھڑے ہوئے تھے کالا شاہ کاکو, تو یار یہاں پھر رش لگ. کتنے کا پیکٹ ہے؟ ارے کتنا آواز نکالو. 50 کا پیکٹ دے رہا ہے. چیک کریے اس نے. اوئے تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ اوئے اوکے بھائی, اوکے بھائی, اللہ حافظ, ٹیک کیئر. پانی کی بوتل نہ وے نہ وے نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب بھی آپ سفر کرتے ہیں نا, جب آپ نکلتے ہیں تو میری جان آپ سب سے پہلے اپنے فیول کا ضرور خیال کریں. آپ بلیو کریں تو ہم رستے میں جا رہے ہیں, موٹر وے پہ سفر ہے ہمارا, اور جب آپ کا پیٹرول ختم ہوتا ہے آپ رستے میں رکتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کی سچویشن کیا ہے. ٹھیک ہے, رات بھی ہو سکتی ہے, اگر دن ہو اور دوپہر ہو تو سورج بھی آپ کو پتا وہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو میری جان وہ آپ کو چلان بھی کریں گے, فیل بھی لا کے دیں گے, آپ کی بستی بھی کریں گے. اور جس طریقے سے یہ دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, ابھی دیکھ لیں. اور ایک سیل یہ رہنا وہ بڑا کمزور ہو گیا. ہاں نسی پہنچے پیاسو پمپ تے تیسے ہون لگے. ٹیک کرنا تو بند کر, تیرا ہو گیا نا. بھائی موسم بڑا زبردست آشیانہ ہوا پڑا ہے. ہم نے کہا بھائی اربائی رہے, کوئی تھوڑے سے کوئی شین لے لے ہیں. نکلے ہم کیوں نکلے جی؟ واش روم جانا جی, وہ میں کیا بس واش روم بعد چوں, پیسے پہلے. آنا بس دو یار ہے علی پھر وہی کام کرتے پر ناظم کتنے. ہیلو بھائی جان. اچھا اس بندے نے اس ٹائم دا وائلٹ اپنے ہاتھ چ پکڑا ہے, چھڑ نہیں رہا. وائلٹ کا مسئلہ نہیں ہے یار, وائلٹ دے وچ کی ہے کی وائلٹ. گال کہاں فیروز, ہاں کچھ گاڑیوں کا ویٹ کم بھی ہوتا ہے اور اتنی اسپیڈ سے جا رہی ہیں, اگر وزن اندر نہ ہو تو ہو بھی سکتی ہیں آگے پیچھے کے. نہیں یار اکتش کدھر چلا گیا؟ اب تو آپ کو پتا کیا آ گیا میرا یار. پیسے دے چل. کنے دا پوایا 6000 دا. کیڑی گل ہے ہاں دے. کنے دا پایا 6000 نہیں, میں واش روم کر کے آیا. اکتش اوئے پیسے دو یار. یار ناظم میری بات سن, اے میری بات دو یار, بعد والا چکر نہ کرو بھائی میرے دو. میں یار شروع مجھے پتا, میں ایک منٹ ATM مار لوں. اچھا جلدی آئی ATM کر کے. کرنے گئے مشین لگا ہوا نہیں لگا ہوگا یہ بھائی, گاڑی دے. اے ناظم اکتش ادھر ہے ہی نہیں مشین یار, جھوٹ بول رہے ہو. سانو سارے نوں پریشانی ایسی کہ علی دا وائلٹ جڑا نا وہ گم ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈگ پہ ٹینشن بہت زیادہ ہوندی کسی چیز دی ہوئی ہے نا یار صحیح گل, کوئی چیز ڈگ جب ہوندی ٹینشن بہت زیادہ ہوندی ہے, لیکن اس تو زیادہ ٹینشن ہوندی ہے اس چیز دی کہ یاراں نال جدوں آؤ نا تو پیٹرول دے پیسے ہے, واش روم پیٹرول دے پیسے نہیں. اس تو زیادہ ٹینشن پتہ کیا ہے یار شروز. میں کہ ہاں علی جی تسی دونوں اندر گئے بوتل لین واسطے نا, کہندا یار اپا زیادہ ہی نہیں کوئی بھوکے بنتے پے گئے. پہلے ولاگ چ پا دس نہیں گیا ساڈے کول کچھ بھی نہیں ہے. آجو جی ریحان بھائی کے پاس آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ریحان بھائی کے گھر آجو یار, آجو. ریحان بھائی یار کمال کے بندے ہیں یار. ریحان کا بھائی کا بہت لو بہت پیار. جلدی آجو یار, آجو. اچھا ہم لوگ نا ریحان بھائی کے پاس آئے تھے ایک کمپلین لے کے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ریسنٹلی میں نے ان کی پرفیوم لگائی تھی تو جس کی وجہ سے میری آواز چینج ہو گئی تھی. تو میں نے سوچا کہ ان کے پاس دوبارہ چکر لگایا جائے اور آواز جو ہے نا وہ دوبارہ اپنی وہ واپس لی جائے. تو ابھی میں دوبارہ سے پھر ٹرائی کرتا ہوں یار, کوئی واقعی انہوں نے کچھ چینج کیا ہے کہ نہیں. پہلے آپ وہ لگا چکے تھے نا لیڈیز, جی اس لیے آپ کی آواز جو ہے نا وہ لڑکیوں والی. بالکل کر لو کلک. ہاں بالکل, لگاؤ ذرا, آپ لگاؤ. اور ہو رہا اولا
ਇਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਲਾਏ ਦੂਸਰੀ ਲਾ, ਓਏ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਲਾਓ। सॉरी सॉरी ये बढ़िया ਲਾਓ ਏ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। यार अभी मेरी ना 4 आ रही है 50 ml में, एक आधी नहीं 4 में लॉन्च कर रहा हूँ, यानी कि अंधाधुंध दौलत रोड रहा ना यार मैं आपको मैं कभी भी पहले प्रॉफिट का नहीं सोचा, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की थी। इसकी लास्टिंग क्या जाती भाई इसकी लास्टिंग वो जो है ना, ये जो ब्लॉसम है ना, ये तो मस्त ब्लॉसम एंड वाली लड़कियों वाली, ये 24 घंटे मस्ट है, ऊपर ही है। बट ये अगर आप गर्मी में यूज करें ना बाहर घूमना फिरना, तो ये 12 घंटे रहेगी मैक्सिमम। दोनों में से आउटडोर इंडोर कौन सा? आउटडोर इंडोर दोनों है दोनों साइड, आउटडोर इंडोर। ये गर्ल्स है, ये मेंस है। ये मेंस है, और ये खत्म हो गई है हमारे पास साथ में। हाँ जी, ये ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾ ਲਾਇਆ ਜ਼ਰਾ। हाँ परफ्यूम दसी कैसी? लगाओ यार परफ्यूम चेंज करो यार। हाँ यार ठीक है। इनका बोला गूंगा बोला। रेहान भाई मैं ब्लॉग के बाद ना आपसे कोई बात थी। ऐसा ना गूंगे को पैसे भी मांग लेंदा ये। चलो मैंने भी ला देंगे। आप लॉगिन भेजे ना, लॉगिन करवा के। रेहान भाई हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार हम आपको करवाते हैं, नहीं कभी नहीं करवाया। जितने आप प्यारे हैं ना माशाल्लाह, आपको पता है हम आपके पास क्यों आए हैं? हम आपके पास इसलिए आए हैं कि जो आपने मुझे परफ्यूम लगाई थी ना, उस परफ्यूम ने मेरी आवाज चेंज की थी। अब दोबारा से आपने लगाई ना तो आवाज देखो चेंज हो गई। रेहान भाई का बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत सच्ची में हम सुनते थे सोशल मीडिया में रेहान भाई, लेकिन आज मैं मिला हूँ, लेकिन रियलिटी में नाइस पर्सन है। यकीन करने वाली बात है। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे। बड़ा मजा आया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे घर मेहमान बन के आए हैं, और हम मेहमानों को जो है ना, वो हमेशा आपको पता मेहमान रब की रहमत होते हैं। जी जी, आप लोग आए हमारे ये चीज बड़ों से सुनी थी लेकिन आपने साबित की है। नहीं, हम विलेज के लोग हैं, यकीन पिंड के लोग हैं, हमारे लिए रहमत ही होते हैं मेहमान। बहुत शुक्रिया। ये अकदस भाई, अली कैसा लगा आज रेहान भाई को? रेहान भाई रियलिटी में। और जो लोग सोशल मीडिया पे आप स्क्रीन पे देखते हैं ना, यकीन करो वैसे लोग नहीं होते, उनमें और भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। मिलना चाहिए, बैठना चाहिए। हमने आपको स्क्रीन पे देखा ना, तो कसम अल्लाह की ये हमने नोटिस किया कि ऐसे यार नहीं हो सकता। आपको लेकिन पता है, जब मिले हैं ना, बिल्कुल वो आपने जो बात बताई है वो कसम खुदा की बड़ी अपना क्या निज़ाम है कि हम लोग को छत पे चढ़ के हाथ हिलाने वाले लोग नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। मेरे यहाँ पे एक दिन रखा जाता है। अब तो मेरा काम शाम है ना, थोड़ा मसरूफ हो गया हूँ, वरना पहले एक दिन रखा जाता है जिसमें कोई भी बंदा आके, दरवाजा खुला होता है, कोई भी बंदा आके मुझे मिल सकता है। 3-4 घंटे गर्मी में मैं दे देता हूँ पब्लिक को। अरे रेहान भाई, यही आपका प्यार, यही आपका जो लव है, यकीन करें इसी वजह से लोगों के दिलों में आप जिंदा हैं हमेशा के लिए। अल्लाह की जात ना देखिए अच्छेपन से राजी होती है, और अच्छेपन तरक्की का जो जरिया होता है वो अच्छापन होता है। बिल्कुल ऐसे। हाँ, रेहान भाई बहुत शुक्रिया। अली आप मिलो यार, अली रेहान भाई के साथ हो जाए यार। हाँ बिल्कुल। तो तू तो गूंगा है। बोलना पैगा। गूंगा बोला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रेहान भाई लव यू, बिग लव, बिग रिस्पेक्ट। बाकी इंशाल्लाह रही जिंदगी, हमेशा जिंदगी के साथ बहारा होती है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात दोबारा से फिर होगी, और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ बैठेंगे आपको इंशाल्लाह अच्छे लफ्जों से याद करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ओके जी, लव यू, बिग लव, बिग रिस्पेक्ट। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब जाने लगे हैं। ये रेहान भाई के देखो, ये हम इधर आए हुए थे डेरे पे। लव यू यार, आपका भी बहुत शुक्रिया यार भाई। लव यू यार, बिग लव, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार। चलो लव यू यार, लव यू शहजादे वीर, बिग लव यार शहजादे वीर, थैंक यू। ओके मेरी जान, ओके मेरी जान, ओके उस्ताद जी। ठीक है, फुल मजा आया उस्ताद जी, बहुत मजा आया उस्ताद जी, सही बताना। बहुत मजा आया। ओके यार, लव यू रेहान भाई, बिग लव यार शहजादा। इतना कौन टाइम देता है भाई? घर आ गया मैं, क्या घंटा घर, सुबह का टाइम, घंटा घर आ गए।
ਘੰਟਾ ਘਰ नाज़िम इन्ना शोर कसम घंटा कर दो भी जुतियां बजन वाली यार भाईजान घंटा घर आए हैं भाईजान ये वाडे पतीले कहाँ से आए हैं ओए सियालकोट चेक की मालशी है साजी अंकल बात सुनना, अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? पूछना ये था चाय मिलेगी, चाय 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 मिलेगी? पेट में घंटा करते जट खड़ा सियालकोट कर वेट में घंटा करते जट खड़ा सियालकोट जट बैठा गड्डी विच जट बैठा गड्डी विच मैं ना गाना ना हुन गल एक ही कर रही है ए बंद कर कोई पर्सनल गल भी नहीं कर वेट में पिज्जा हट ते जट खड़ा वट ते ये चाय शिरोज को दो यार गाइस शिरोज की चाय भाई चाय चाय वो लड़दा किवें हुए भाई चाय ये चाय सर आपकी आ गई सर ठंडी हो सर, चाय। जाएगी यार सर पता कहाँ से हैं हम चाय लेके आपके लिए ठीक है ये घंटा घर से सर सर बहुत शुक्रिया सर और कुछ चाहिए आपको नहीं थैंक यू सर मेरे मोबाइलों पे ना बैठ जाइएगा सर नहीं बहुत शुक्रिया सर थैंक यू जी सर सारे की करे साहब सर हम इस वक्त सुबह का टाइम हो गया 5 बज गए हैं तो मैं आपको बार 5 बज गए हैं सुबह का टाइम हो गया और हम घंटा करके पास बैठे हुए हैं तो क्या बताएं आपको ये देखो घंटे जैसा मुंह इसका बना हुआ है ये देखो ये नहीं मेरा 2 घंटे में गाइस जाना है अम्मा जी, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर को भी डर लगता है मुझे। बेटा रोना बंद करो फीडर लेके मुझे घर जाना है, ओ भाई चुप कर जाओ मेरे घर जाना है, मुझे घर तक छोड़ दो। हाँ ये लड़की उठाने का काम कब से शुरू किया तुमने? नहीं यार ये मैं लड़का महसूस है ओए मुझे घर तक छोड़ दो प्लीज, प्लीज ना। अच्छा बेटा मैं फीडर ले देता हूँ आपको 2 मिनट चुप करे क्या कर रहे हो चलो के जान है कट कर ओके भाईजान क्या हाल है, कैसे हो? एक लोग यार एला रिएक्शन ना ए मुंडे वाली भाई इधर से रास्ता बता भाई हमने लाहौर जाने हैं यार, लाहौर जाने हैं, क्या हाल है, कैसे हो? लाहौर का हूँ भाई इधर आओ बस मुझे लाहौर का रास्ता बताएंगे आप? हाँ लाहौर जाने मैंने, लाहौर जाना है हाँ इधर से सीधा चले जाओ उधर से नाला है नाला ठीक है उधर से जाएंगे लोग चले ओके थैंक यू सो मच यार ओके लव यू अल्लाह हाफिज बाय। ओह माय गॉड यार कैसे लोग यार, सच्ची में मुझे पहले मुझे डर लगा कि इन्होंने मेरा रिएक्शन अस्सलाम वालेकुम भाई लाहौर जाना है हमने ना, किधर से? थैंक यू सो मच यार, लव यू बाय। हमारा ये इसका ना इसको ना इसकी ना हम लेके विशोनी ना इसको लगा पैक पर तो इसलिए हम इसको ना इसलिए मेरी बात सुन लो कुत्ते मेरी बात सुन लो कैसे कैसे लोग मिलते हैं यार, ये देख लो बेटा तेरी विशोनी कार भोले हैं विशोनी विशोनी भोला है अंदर लगोड़ भोल ਉਹ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਓਏ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਐਡੇ ਹੀ अनवडे नहीं हैं अनवडे गल मैं आपको क्या बताऊं सच्ची में आज ओ साडा अपना ना कबूतर है यकीन कर एड्डा शरीफ एड्डा रामी कदी बंदा नहीं ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਕੀਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰਦੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲ ਬਣੀ ਦਿਵਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ नहीं आज ही कराने आज ही छोटा ओके अच्छा बेटा बात सुने ये बंद करें अपनी ये जो वीडियोस बना रहे हैं आप बंद करें इसको बाहर निकालो यार ये किसके साथ है इसके साथ इसको भी बाहर निकालो इसको भी बाहर निकालो व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियलिटी। आप लोग देखते हैं ना आप लोग अक्सर देखते हैं स्नैपचैट देखते हैं और अक्सर आप देखते हैं लड़कियों को देखते हैं इतनी खूबसूरत होती हैं तो रियलिटी में मैं आपको बताऊँ ये होती हैं वो ये खूबसूरत इतनी नहीं होती बस फिल्टर लगाया होता है सच्ची में देखें। और आज हम मौजूद हैं सियालकोट के एक ऐसे गाँव में कहते हैं कि शहर कहते हैं ये शहर है भाई ये शहर। वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है कैसे
सर ये काटते भी हैं आप? यार काटा तो नहीं है मैंने ये। यार कैमरा नहीं चलाना आता यार नाज़िम। क्या बंदा ही क्या हो यार, तुम्हें समझा यार, ये कोई एंगल है यार। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस, ये भाई वीडियो बनाओ, मैं जलील होते लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ बिहाइंड द सीन। ये देख लो, मतलब कि इनसे एक वीडियोस नहीं बनती, ये क्या करेंगे बड़े होके, क्या अच्छा करोगे? बेटा बंद करें। ये वाला यार उसको बोल, वो जिसका अपना क्या कर रही हैं आप, क्या करती हैं आप? आपको क्यों इतने ज्यादा टेक लेने पड़ते हैं भाई? एक टेक में काम होता है यार, एक टेक, कैमरा खोल के खड़ा जस्ट एक टेक, और क्या खड़ा हो एक टेक में काम होता है। एक मिनट प्लीज, 1 2 3 चलो आजा ली। अब नहीं ना हुआ, मुझे दे दो एक, प्लीज एक बार मुझे मौका दो, यार आजा तू। एक मौका दो मुझे प्लीज, कसम से। कितनी देर? मैं 1 2 3 स्टार्ट। ओके। 1 लोग दिल लगा। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है? अरे माशाल्लाह, मैं सदके जावा। क्या 1 सेकंड नहीं लगा यार, है मेरी जान, ये सियालकोट वाले वाकई सच्ची में बड़े प्यार करने वाले हैं यार, मोहब्बत करने वाले है ना। लव यू यार आप सबका, थैंक यू सो मच यार। फिर भी लाहौर का बता दे कहाँ है, किधर है? क्या हाल है, कैसे है? ठीक है आप? लव यू यार, लव यू, थैंक यू सो मच, बाय, लव यू, बाय, अल्लाह हाफिज, बाय, ठीक है, भाई हाय, मैं सदके जावा। सना ये होती है बात, ये प्यार है, लव है लोगों का, लव है। फिरोज मेरी जान, सियालकोट में कल से आए हैं, अब ना हमने सोया, ना हमने खाया, ना हमने पिया, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं। यार तू भी वो, मुझे लगता है वो जेरी, ना हम सोया ना हम खाए। ना हमने खाया, तो अभी मेरी जान, अभी हम एक जगह पे जा रहे हैं, कुछ खाएं पियेंगे, क्या करें यार मेरी जान, सच्ची में मेरी तबीयत इतनी खराब हुई है, तुझे क्या बताऊं सच में। What do you like? I like this Yomi bottle cold drink. अली वास्ते ले आना लिए अली जेरी गाना एंज कर क्या है? अरे किसी चीज में हाथ ना लाइन, ना यार किसी चीज को हाथ ना लगाना, भाई इसको निकालें भाई, चोर आ चल। गए। किसी चीज को हाथ ना लगाना। क्या है यार, क्या हो गया? रेट भी नहीं पहुंच सकता यार मैं। भाई जान, मैंने उसको, भाई हमारी सारी चीजें, ये इसको क्या कहते हैं यार, ये इसको क्या कहते हैं सोने? इसको यार अपना कैन कहते हैं। कैन ये नहीं है, छोटी इसके- कैन है। फूटी कैन, इसमें एक और भी कैन होता है मेरी जान। कौन से वाला? हाँ ये पकड़े, मोबाइल दे, इससे वीडियो बना लिया। यार ये कितने का है भाई? इसका कैमरा से पहले पैसे दो फिर। शुरू से खोलना, शुरू से खोलना, एक को खोलना। रोक नाज़िम, रुक, सब्र कर, सब्र। बस भाई ने खोल दिया है। बस ये आपने वीडियो बना ली, ठीक है? एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत एंजॉय किया, बहुत हंसे हम, और रियलिटी में, ठीक है, नाज़िम इधर आ एक जगह। जी ब्रो, सारे कैरेक्टर इधर इकट्ठे हुए हैं यार सियालकोट में। फ्री में मिला भाई, हमने आया ये भाई रानी ने मोहब्बत की है। क्या है, रानी नहीं ये हो रहा है, लेकिन पी के बताएंगे कैसा है। फिरोज भाई ले लिया सामान सारा? ले लिए यार, यकीन करिए, फेवरेट है मेरा। हाँ चले टाइम बहुत करे। सर आपका बिल हो गया। क्यों यार? सर ये आपकी मोहब्बत है हमारे ओ नहीं भाई, आप बताएं, कार्ड पेमेंट होती है आपके पास तो? चुका है। ओ नहीं मेरी जान, सर आपका बिल हो गया। सर ऐसी यार, बात नहीं है सर ये क्या कर रहे हैं यार? यार, मैंने भी ये लिया तो ये इसका भी बिल हो गया। बिल हो गया सर, वो भाई ये कार्ड है, बिल करें यार। बिल हो चुका है। ये कार्ड दिया हुआ करो यार, बिल अच्छा नहीं लगता, हम ऐसे नहीं बिल आपका हो गया। इधर आए यार, इधर आए, भाई राज यार। यार क्या सियालकोट बंदे मेहमान नवाज है यार, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा मिलके। फिर भी बिल कर लें, कैमरे से हटके कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। ये मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ऐसी मेहमान नवाजी करते रहा करें।